Selamat. That was funny. Okay. Hi everyone, welcome back to the RTR podcast where we all talk about nonsense basically. And this is episode 2 of that podcast. Right. We're doing live. Live, yeah. Okay. Welcome to RTR podcast, the podcast where we talk supernatural, mysteries, entertainment, and nonsense in general. With me, your host today, Rio. Okay. Uca. Okay, so let's start, guys. What's today's topic? Oke. Mulai dari mana nih? Kali ini kita melanjutkan A Glitch in the Matrix. Jadi waktu itu kita sudah menyentuh sedikit mengenai UAP atau zaman dulu tuh orang bilang UFO. Kalau kalian pengen tahu, UAP itu Unidentified Aerial Phenomena. Itu istilah zaman now buat UFO zaman dulu. So I got a question for Rika ini. Kenapa istilah UFO itu dirubah dan exactly siapa yang merubah dan sebabnya apa? Can you explain a little bit about that? Oh, oke. Dirubah tentu saja karena Fear nightmare. ini kita mau runtun dari semua ini nih, poin-poin historiknya. Nggak apa-apa. Go ahead. Go ahead. Kita dengerin nih, kita dengerin. Nggak, maksud gua gini. Dari awal aja jadi UFO aja. Dari awal aja tuh itu dari mana gitu. Dan sebelumnya mungkin you mention a good point, Uca. Karena viewer kita tuh tahu sebanyak apa soal UFO. So kita mau sedalam apa nih soal UFO gitu? Apa bare bones saja atau mungkin dari basic banget kayak Roswell, Area 51? Gimana kayak? Oke, untuk kali ini kita istilahnya nih kayak kalau kita kuliah di luar tuh 101. Oke. Introduction. Basic. Basics. Oke, jadi kembali ke pertanyaan Rio, kenapa UFO diganti jadi UAP? Itu kita mesti balik ke insiden Roswell di New Mexico tahun 1947. Something crashed, ditemukan oleh orang-orang lokal. Lalu mereka bilang itu flying saucer. Terus government ikut campur ya, maksudnya mereka langsung datang ke lokasi, secure crash site-nya itu. Apa? Jadi intinya ada sesuatu jatuh. Oke, guys, let me get this straight. Yes. Tahun 47 ada sesuatu jatuh. Yes. Oke. Langsung diambil. Roswell. Oke, di Which is evakuasi. di New Mexico. New Mexico. Evakuasi Yeah. sama pemerintah nih, langsung tutup. Pemerintah datang, Ah. lalu tiba-tiba officially dari government bilang itu weather balloon, Weather balloon. balon Oke. cuaca. Ya. If I may interject. Yes. So setahu gue ceritanya itu yang pertama nemuin the whole flying disc yang jatuh di Roswell ini adalah seorang local sheriff. I forgot what his name was, and kalau nggak salah, funny enough, pemerintah waktu itu ngizinin si local sheriff ini untuk actually keluar di surat kabar di tahun 47 dan menunjukkan tin foil atau bahan yang extraterrestrial ini kayak apa, and propertiesnya kayak apa, and detail itu disebutin di newspaper. But somehow, that's the one, ya. Ya. Somehow tiba-tiba pemerintah kayak balik 180 derajat. Dia bilang bahwa no, itu air balloons, itu kayak cuma tin foil. So I believe it's di Fort Worth Army Airfield, Major Jesse dia kalau nggak yang post di dengan debris ini di tahun 47. So it made it to newspaper actually, but then not long after that the government like rebuttal ya namanya ya, rebuttal kayak Ngerubah ceritanya kayak no it's a military nuclear detection air balloon. I Yeah, believe. something like that. Nah, alasan mereka kenapa keep it in secret karena of course it's a secret karena dulu as you guys know kan Amerika lagi Cold War sama Rusia. Yeah. So they know the threat of nukes gitu loh dari Russia. So they made this whole balloon that can detect radioactive from far away dari sky. So that's their stories the anyway. official story. Official story. So, jadi yang ngasih nama pertama UFO ini pemerintahnya atau surat kabarnya? Kalau UFO sih sebenarnya itu udah dari zamannya Perang Dunia Kedua. Istilah awalnya itu Foo Fighters. Foo Fighters. Yes. Oh. The band Foo Fighters. If you think about jangan-jangan yes. Mereka ngambil nama itu dari that French word Foo Fighters. French? I think so. I'm not so sure about that, but anyway. Jadi dari Perang Dunia II, Foo Fighters ini jadi maksudnya pesawat. Jadi gitu, pilot-pilot penerbang pesawat tempur
di Perang Dunia Kedua itu banyak ngelihat flying saucers. Mereka describe kebanyakan kayak disc. Oke, piring. Bentuknya kayak piring gitu. Itu terbang di udara dan gerakannya nggak seperti pesawat biasa. Gerakannya itu lebih kalau kita pesawat biasa itu kan propulsion biasa itu ada momentumnya kan. Ya, terus ada gerakan yang satu arah ke satu arah. Kalau pesawat itu mau belok itu perlu waktu pelan kan? Maksudnya. Kalau UFO itu bisa zigzag. Oke. So, kalau lu bisa ngelihat pesawat tempur Mustang zigzag, which it never happens. Ya, mesin pesawat nggak gitu, bro. No. Mesin pesawat nggak gitu. Oke. Not at all. Jadi karena mereka nggak ada istilah untuk itu, mereka akhirnya sebut itu Foo Fighters. By the way, you're right. Foo Fighters was a term emerged from popular culture during the 1930s, being used by cartoonist Bill Holman yang prepped his Smoky Stover fireman cartoon strips with Foo signs and puns. So it's deep in mythology. Yes. Go ahead. Dari Foo Fighters terus berubah jadi UFO, Unidentified Flying Object. Gitu. Balik lagi lanjut. Kita jadi ini udah establish bahwa di tahun segitu adanya. Roswell ya. By the way, sorry, I'm cutting in. Tapi we should tell our viewers bahwa this is only one of many cases of UFO. Oh yes, of course. Famous UFO cases karena basically Foo Fighters atau flying saucer itu yang term awal ya sebelum ada UFO. Itu sebenarnya udah it's a phenomena yang terjadi like 1930s and even before that ya. So this is one of the case yang make it culturally, historically popular, I wanna say. Jadi ini apa yang Roswell ini yang buat populer, yang paling tren, yang paling orang tahu. Kayak istilahnya the whole Matrix hologram, film Matrix yang mempopularkannya ini, gitu. Padahal sebenarnya udah banyak. Sudah banyak segala macam. So ini yang dapat PR banyak. Namanya gitu. Tapi gue jadi penasaran ya bahwa kebanyakan kita dengar ini kan dari Amrik. Gitu. Kalau tempat-tempat lain gimana tuh? Kayak negara lain atau apa? Kayaknya penerbang tempur dari Jepang juga lihat deh. Jerman, Jepang, Amerika lihat. Ada cerita-cerita gitu. Yes. So Nggak cuma Amerika. I have a scary story about that actually. There was this TV show in Japan. I think I told you guys before. So TV show ini tentang bunch of celebrity Jepang yang cerita soal pengalaman mereka yang istilahnya mengagetkan atau bahasa Jepangnya zoto shita hanashi. Zoto itu kayak oh my god, sangat kaget. So it's very popular back then, very popular show. Salah satu ceritanya yang kayak kind of give me the chills adalah there's this one guy cerita dia went to the bar and he was drunk basically, and then he met a Japanese pilot. Well, they're both Japanese, and this Japanese pilot was like in his 50s or almost 60s, udah tua basically. Dia sama a younger pilot, and they're talking. Tiba-tiba si pilot ini notice bahwa yang sebelahnya duduk tuh seorang selebriti. They call it the variety show celebrity. So it's not bintang film kind of thing, but orang TV lah basically. And this pilot guy actually came up to him and bilang, "Hey, I know you. Lo ini kan, lo yang suka keluar di acara ini kan. I love your show and whatever, and then oh yeah, thank you gitu kan. Gue seneng banget acara lo yang episode ini yang tentang ini. There was an old episode kata si celebrity ini. I forgot his name. Tapi sudah wait, that was very old episode of mine katanya. Kenapa lo baru nonton itu gitu kan? Itu kan udah like 2 tahun lalu. Oh sorry karena gue pilot. Gue jarang bisa nonton TV katanya. Oh I see. Hey, gue ada pertanyaan nih kata si celebrity. Gue pengen nanya as a pilot ya. Is it true bahwa lo pernah lihat UFO nggak? Basically dia iseng nanya kan. And then si pilot itu kayak, well actually katanya. Terus tiba-tiba si pilot yang muda, no, Miyagi-san or whatever his name was, don't do it katanya. Terus yang tua bilang kayak, nah it's okay, I'm about to retire anyway katanya. Terus dia berbisik ke si celebrity ini bilang, I tell you the truth, semua pilot have seen one at least. Menurut si celebrity ini, that is actually scary hearing that from experienced pilot. So back to your question tadi, Uca, about maybe other pilots. It's not just an American thing. Yeah, it's not an American thing. And not at all. Here's the thing, om gue juga
seorang Captain Garuda. He passed away by the way. So I kind of think, has he ever seen one? Is he bound not to say anything? Karena gue tahu bahwa I know for a fact kalau lo ngomong, if you're a pilot and lo ngomong you saw something following the aircraft, whatever it is, that is not identified by radar, you probably get fired. Karena mungkin dianggap mabuk atau apa ya? I'm not talking about kalau lo ngomongin, I'm talking about kalau publicly speaking about it, like to the press and whatever gitu. Ya iseng gitu udah tulis di Insta gitu misalnya. So that's one scary story that menurut gue lebih chilling daripada actually seeing it gitu loh. But hearing that, it just kind of makes you wonder how many pilots are there yang lihat selain Foo Fighters and pilot ya. Zaman-zaman dulu itu. Yeah, so that was the story. Sorry. Please continue. Nah, jadi Roswell itu it blew up. Okay. Yeah, media wise it blew up. Lots of coverage gitu kan. Nah, lalu pemerintah setelah mereka bilang itu cuman weather balloon, nggak lama kemudian mereka bikin yang namanya Project Blue Book alias Project Cover Up. Serius loh. So Blue Book. What year was this? Blue Book itu dari 1952. Oke. Oh, tapi udah di-terminate ya sekarang? Sekarang udah terminated. Ya. Dipimpin oleh Dr. Hynek. Dr. Hynek ini yang bikin klasifikasi first encounter, second encounter, third encounter. Maksudnya of the third kind. Oh ya? Yeah. Wait, this is Hynek. Is this like Men in Black stuff? Yeah, Men in Black. Men in Black Really? stuff. Yes, Men in Black stuff. The whole Men in Black stuff. Yeah, Men in Black. Okay. So, by the way, yang mungkin viewers yang nggak tahu, Men in Black is a famous movie by Tommy Lee Jones and Will Smith, dan basically itu inspired by a real life kind of slangly term Men in Black because they always wear black. Mereka datang kalau after you say that you saw something and they actually came to your home and say you saw nothing. Yeah. Jadi setelah insiden Roswell itu kalau ada kejadian-kejadian mirip seperti itu saksi matanya pasti nanti didatengin sama Men in Black. Men in Black. Gue pernah dengar topi hitam, jas hitam, dasi hitam. Tapi lo pernah dengar gak teorinya soal Men in Black? It's not just some guy, tapi mereka humanly aneh. Mereka agak android-like dan ada yang bilang gitu. Ya, dan mereka agak emotionless. Karena tingkah laku mereka aneh. Iya, nggak kayak orang. Tingkah laku kayak kaku. Ya. Itu dari siapa? Dari orang yang pernah ketemu itu pernah ngomong gitu? Atau beredar cerita urban legendnya gitu? Beberapa orang bilang kayak gitu. Mereka looks human tapi not quite human. Oke. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang kayak like a military type, tapi pakai baju sipil, tapi kok semuanya hitam. What's that? Gitu kan? Ya. Kenapa nggak pakai flannel atau whatever? Continuing. Kembali ke Project Blue Book. Oke, jadi ya ini tunggu. Tadi pertanyaannya kenapa UFO jadi UAP? Itu. Jadi karena insiden Roswell itu pemerintah Amerika tuh mau hush-hush. Kalau yang namanya government, kalau mereka melakukan sesuatu yang kayak overkill, kayak berlebihan, then you know something really happened. Iya. Karena reaksinya tuh berlebihan. Oke. Jadi kalau Roswell ini nothing happened, nothing important, kenapa hush-hushnya tuh ekstrim banget? Lo bilang mereka bereaksi berlebihan. Yes. What did they actually do? Yang Men in Black. Itu setelah Roswell ya? Iya. Setelah Roswell tuh baru muncul tuh. Sebelum Roswell jadi nggak ada ya? I don't think so. Oh iya, benar juga ya. The whole secret government. Karena kalau gue nggak salah, itu sebelum Roswell tuh banyak kan pilot yang lihat. Iya, kebanyakan more pilot ya. Nah, lalu setelah Roswell baru mulai civilians mulai ngelihat di langit ada sesuatu, ya kan? Oke. Correct me if I'm wrong. Maksudnya sejak Roswell ini bukan gara-gara Roswell ini yang akhirnya beredar cerita-cerita sampai ada Area 51 atau apa segala macam katanya Amerika ngumpulin gituan. Kalau Area 51 memang awalnya tuh dibuat untuk tes pesawat-pesawat baru dari US Air Force. So ada top secret. I think ada dua teori yang existing theory about Area 51, which is one, namanya bukan Area 51, it's actually Area 40, level 42 or something. Anyway,
it's a testing ground for new airplane sama teknologi buat bomber stealth itu katanya lahir dari Situ. F-16 kalau nggak salah. I might be wrong, correct me if I'm wrong, but F-16 or something was born out of Area 51. So the fact bahwa ada UFO sightings and then there's the whole Man in Black thing, it was a charade dari pemerintah untuk make people actually believe there's a UFO rather than top secret government aircraft technology. That's theory one. So the whole UFO thing is a mirage atau pengalihan perhatian. That's a good reason kalau memang itu dia tes pesawat tempur baru ya, teknologi baru, terus mau di cover up. It makes sense. Karena you don't want anyone taking picture, taruh di surat kabar bilang new aircraft technology. Apalagi Soviet agents, wink. Yes. So that's theory one. Theory two, of course, involve a guy named Bob Lazar, which we'll talk about extensively maybe next time. Karena itu panjang maksudnya. But basically Area 51 is literally memang tempat hub untuk research for extraterrestrial aircraft. Because memang ada yang crash and they're doing research out there. So ada dua competing teori gitu. Oke, jadi balik ke Project Blue Book. Blue Book. Jadi Hynek disuruh kumpulin report-report UFO sightings. Dia collect sampai belasan ribu report. Tapi ya ini sama Air Force dia disuruh kasih penjelasan yang seboring mungkin. Oh, weather balloon. Oh, itu swamp gas. Serius loh? Swamp gas? Jadi I can never understand that. Jadi apapun data yang dia kumpulkan, sama Air Force dibilang kamu harus kasih penjelasan yang sangat boring. Penjelasan yang mundane, itu mundane. Nothing out of the ordinary. Oh, itu cuma balon. Sorry, why? Kalau mereka memang mau uncover, is that emang strategi mereka atau? We don't know. Tapi ini one important thing ya, Hynek setelah Project Blue Book dibubarkan, dia akhirnya percaya UFO. Serius? Dia percaya UFO karena dia bilang dari puluhan ribu report yang aku periksa, memang banyak yang bisa dijelasin secara realistis, secara normal. Itu hal-hal normal kita sering lihat balon whatever. Tapi ada beberapa kasus yang unexplained. Dia jujur tuh. Jadi ini dia skeptik yang ditunjuk oleh US Air Force buat debunk UFO reports. Tapi tujuannya untuk debunking. Itu bukan UFO, itu bukan UFO. Tapi terakhir dia sendiri pun agak kayak dia percaya. Wait a minute gitu ya. Hold on. Akhirnya dia percaya. Jadi di Project Blue Book itu dia disuruh untuk gitu ngedebunk. Oke. Does this has something to do dengan project kayak Inggris ya, Paperclip? Paperclip ya. Ya itu yang versi Inggris ya kalau nggak. Tapi gue kurang familiar sama itu juga menarik juga sih ceritanya. Account witness account-nya agak insane gitu. Kenapa blue? Kenapa blue? Kenapa biru? I have no idea. I mean kalau lo lihat nama-nama stealth bomber sebelum dirilis itu kode name. I mean come on, Pixel, Google Pixel, iPhone kadang-kadang nama rahasianya weird. So dan itu tadi kenapa namanya Paperclip kalau di Inggris? That actually kind of makes more sense. Why? Karena you need paperclip to clip them. And Blue Book, I think kind of folder maybe foldernya blue. Maybe. So they just call it that. Gitu. Okay. Unless you want to call it the Nah, Moonfall Project. Iya, ini sedikit trivia. Lo tau film Steven Spielberg, Close Encounters of the Third? Tahu. Please, by the way, viewers yang belum nonton tuh, please watch it. You'll get depressed, but it's really, really good. It's really good. Richard Dreyfuss, amazing. Richard Dreyfuss. Amazing actor. And Lance Henriksen. Iya. Itu istilah Close Encounters of the Third Kind itu diciptakan oleh Hynek. Oh no, really? Hynek. Okay. Wait, the first itu cuma lihat dari jauh. Iya. The first lihat dari jauh kan? Second what? Kedua kalau nggak salah ngelihat dari dekat. Kalau nggak salah. Tapi kalau ketiga itu udah ngelihat occupant dari UFO-nya. Occupant makhluk yang di dalam UFO keluar terus lu lihat, lu ketemu. Itu third kind. The force itu kalau lo diculik. Serius. Kalau lo berinteraksi That is why ada film baru tentang penculikan UFO. Judulnya cuma The Fourth Kind. Watch it. It's scary as bleep. Oke. Oh gitu jadi. Actually Hynek itu termasuk konsultan Spielberg waktu film itu dibuat. Oh really? Hynek. Dia involved actually.
Gue jadi penasaran. Dia buat Project Blue Book, dia disuruh. Agak US Air Force bikin Ya, Project Blue Book. oke. Dia ditunjuk. Dia untuk ditunjuk jadi sama kepala. US Dia Air itu Force. siapa, sorry? Sebelum Dia scientist ya. He was- Can you check? Let's Sure, check. Hold on. Hynek ya. Ah. Let's search. Sorry guys, hold on ya. Ah. Oh, J. Allen. J. Allen Hynek, Ah. astronomer, Oh. profesor, So basically dia civilian. civilian. Oke. Ya. Dan Astronomer. akhirnya jadi ufologist. Oh wow, really? Akhirnya. Okay, Joseph Allen Hynek, born May the 1st, 1910 to April 27th, 1986, was an American astronomer, professor, and ufologist. It's actually kalau lo lihat di Wikipedia, it says ufologist. Itu setelah dia keluar dari Blue Book. Is that good or bad as a title? I don't know. Ufologist. Ufologist. Can you click on ufologist? What is it exactly? Can you click it? Yang mana? Ufologist. It's the investigation of. Oh really? Literal ya? Dia basically ufologist tuh investigator UFO. Peneliti UFO. Oh. Oke. So this is interesting. J. Allen Hynek. Jadi dia yang dulu disuruh sama US Air Force untuk ngedebunk. Yang akhirnya dia jadi percaya, terus dia sekarang Yes. jadi ufologist. Iya. Gitu segala macam. Well, he died. So Ya, dia udah meninggal, udah tua juga. So jadi jadi karena ini this whole debunking thing, debunk apa yang kamu lihat itu bukan extraordinary, it's just everyday objects. You are mistaken, kamu salah lihat itu karena mungkin kamu mabuk, whatever, itu swamp gas. Oke. Jadi kan kamu tahu akibatnya tuh setiap orang ngelihat sesuatu, mereka takut di ridicule, takut diejek, takut Oke. oh kamu mabuk, oh kamu nyari perhatian, oh kamu nyari ini mau cari uang, nipu orang, bla bla bla. Tapi seperti yang gue pernah mention di episode 1 podcast kita, actually emang capturing UFO tuh is not an easy task. Yes. Karena to be honest ya, banyak orang yang nggak put two together, tapi jarang antara kita sama sesuatu yang on the sky untuk ngeliat detail selain a blip atau bunderan itu. Itu butuh like I don't know 800mm tele or something. And lo kalau kalian tahu what 800mm tele looks like, yang paling kecil tuh setermos kita. So imagine ada orang yang jalan-jalan bawa itu, there's nobody ready for that. Nah pakai smartphone dan sebagai, mungkin sekarang ada smartphone yang bisa capable of zoom like 100% whatever, maybe. Tapi baru lately. Oke, lo ngomong misalnya let's say teknologi udah bisa nangkep. Sekarang pertanyaan gua gitu adalah, emang tuh benda diem? Banyak actually banyak sightings yang diem loh. Creepy enough. Ya. Cerita-cerita Kalau di hover di Meksiko ya, ada lo pernah lihat nggak yang kasus The Flying Man? Polisi semua siang-siang lihat for 10 minutes straight. It's just hovering di atas. Pernah dengar kayak? Itu creepy loh. So bagi yang nggak tahu, The Flying Man atau The Flying Humanoid itu adalah fenomena di mana lo ngelihat literally ada bentuk orang di udara berdiri tapi flying, hovering. Oke. Kayak orang pakai jetpack. But lo nggak ngelihat jetpacknya, it's just a guy flying. So they call it the flying humanoid atau the flying man. Dan cuman lo ngeliat bentuk flying man dalam siluet kan, lo nggak ngeliat bener-bener orang bugil terbang. What are you pointing at? Kan dibilang flying man. How do they know it's a man? Yes, I kan? get that. Yang gue tanya adalah kenapa lo ke arah soal bugilnya? Why? Gak tau, gue kebayangin aja. It's like SpongeBob atau bugil di atas gitu. Anyway, ya lanjut. Oh my God. Okay, to answer your question. Karena ini satu siang, banyak kan sighting ini daylight. Dan kedua, well actually ngelihat saucer atau bentuk piringan itu simple enough, dan melihat bentuk yang tidak bulat, tapi ada suatu kepala, torso, I see. kaki. Itu okay. Kalau siang lo bisa ngelihat siluet itu lah, seperti yang lo bilang dari siluet. So kalau ini terkenal tahun 86, if I were not mistaken ya, itu newscast semua tuh nge-cover di Meksiko, if I were not wrong. Dan I don't know, 10 minutes, 20 minutes, it's just hovering dan orang pernah berhenti. Literally kayak film Hollywood. Itu serem banget. Orang lihat banyak banget berarti. So, another case yang menarik juga soal, ini balik ke zaman dulu lagi nih ya. Kalian pernah dengar nggak soal case of Utsuro Bune? Oh, yang di Jepang? Jepang. It's a UFO legend dari, I think 19th century Japan, I think. So,
ada event di Jepang zaman dulu di 19th century yang surprisingly similar dengan cerita-cerita UFO kalau lo baca counternya. Gampangnya adalah gini, ada tahun 1803 ada round vessel atau vessel itu apa ya? Kendaraan bulat. Dia drifted di shore suatu Japanese coast. Desa nelayan ya? Iya, desa nelayan. But here's the weird part. Di dalamnya tiba-tiba ditemukan seorang perempuan yang cakep, yang cantik banget, menggunakan baju yang a bit weird, out of time katanya, tidak pada masanya, dan membawa suatu box. I don't know what that box is, and dia nggak bisa mengkomunikasi dengan lokal. Aka dia nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Yeah. So lokal bilang, oh she speaks in a very weird, out of this world language gitu. Dan katanya dia bilang dia rambutnya bright, pirang, merah, whatever, and kulitnya lebih pale and tinggi and sounds like a turis bule. Yeah, I know. Orang bule? I kid you not, bener. And then si story-nya ini jadi namanya The Story of Utsurobune atau Hollow Ship. So, Hollow Ship. karena ini, hold on, let me check. It's in the province of Little Hitachi. Iya, Hitachi ada kok. Don't laugh, this is real. Itu bener, It's Hitachi in ada. Ibaraki, by the way, Ibaraki Prefecture. And rekornya ini ada di Edo Period Record, so between 1960s and the 1800s ya. 1800s. Late 1800s. And Tanaka Kazuo itu adalah profesor di emeritus at Gifu University. Itu dia udah study si topik ini for like many years. Nah, kenapa yang bikin dia menarik sama research ini adalah the idea of menginvestigasi is this really took place or not? Is this history or is this just false? Atau false. Folk tales, folklore. Kayak folklore ya benar-benar. So researchnya ini dia begin in 1995, and he collect all kind of material for teaching. Nah, salah satunya ini UFO for United States and Japanese folklore. While doing so, dia came across the Utsurobune legend. Ya, dia juga bilang he added that long before the American UFO stories, the craft depicted in Edo period Japanese documents for some reason looked like a flying saucer. This was fascinating to me. Quotes. So itu jadi suatu sensasi gitu loh. Dan di tahun kalau nggak as you mentioned di tahun 47 because of the whole UFO Roswell and everything. Yes. Tiba-tiba this came out and he become more interested in studying it gitu. Like is this actually one of those encounter gitu. Okay. Berarti sebenarnya benar yang kata diri kayak bilang, emang kalau ditelusurin banyak. Oh my god. Yeah. You have no idea. Ya, di mana-mana ada. I think there was even a Renaissance painting about a fisherman who look up and see a dog barking at top, where the guy actually at the background of the painting. Jadi ada painting, ada perempuan dan sebagainya. Di backgroundnya anjing gonggong ya. Yeah, there's a guy and a dog, and the guy's actually looking up at a kind of like a star, a meteor, but it's shiny and whatever. So I think the existence of UFO has been there longer than we Itu bakal episode sendiri. Karena itu banyak banget. Ya, so kita kategorisasiin UFO nih basically ada 3 yang main. Satu weird encounter. Kenapa kita bilang itu UFO? Karena unidentified flying object. So it could be explained naturally. Ya kan? Bisa aja kan? It's just unexplainable. Yang kedua adalah ancient aliens. Itu lain lagi tuh. Itu itu udah rabbit hole. Ya, rabbit hole. Bro. Sorry gue potong. Kalau itu kayaknya udah ngebahas udah mau kemana yang kayak di Mesir atau Aztec, Inca, Maya, everything. Nanti ya. Oke, itu ntar ya. And then the third one is what tadi Rike tadi mentioned is about the era of the Roswell conspiracy theory. So Roswell conspiracy theory ini juga expanded to paperclip, to lately yang mungkin kalian tahu yang the sighting of UFO by the US government and US forces yang dirilis the Tic Tac. So itu continuation dari the whole Roswell conspiracy theory. So there's three kategori itu sebenarnya make sense sih. Nah, ancient alien is the crazy. Itu ntar. Tapi once you see the evidence, it's not as crazy as you think. Yeah.
Oh ya? That's so fun. Once That's you see so the fun. evidence, Yeah. once you Okay. see it. To be honest, gue juga setuju sama Ricky. Waktu awal gue lihat Ancient Alien, oh it's fun. By the way, ada Ancient Alien di History Channel. Ya, ya, itu They're gue bunch of nonton. unlegitimate scientists. They're not real scientists, by the way. They're authors only. Ini yang punya wild hair kan? Ya, si rambutannya. Rambut gitu. By the way, that guy in real life not as crazy. Oh really? Yeah, he kind of put on a show. No, but he has to. Oh, yes, For yeah, yeah. ratings. Oh. Entertainment. Entertainment, yeah. Oh, oke. But anyway, kalau lo belum pernah nonton Ancient Aliens, is basically bunch of authors. Gue nonton kayak gitu. Yang pronounce themselves as kind of like scientists. Iya. Kayak mereka membawa dirinya as in mereka expert. Terus mereka ngasih opini bahwa basically yang singkat kata aja, alien tuh udah ada dari dulu. Dan mereka yang bantu kita, human civilization, untuk thrive dan mereka ngajarin kita soal bintang dan teknologi. Oke. Oke, balik ke original question. Kenapa rubah Nama istilah itu. UFO ke UAP? Oh, kita nggak pernah jawab itu. Oke. Jawaban paling simpel itu supaya stigmanya hilang, stigma. Oh ya? Stigmanya. Zaman dulu kalau lu bilang lu percaya UFO, lu dicap orang gila. You're crazy. Oke. Either you're crazy or you're being dishonest. You're doing this for money, for gain, whatever. That's in America? In the state? Atau Especially in America, really? I think. Jadi stigma, ini soal stigma. Stigma, oke. Nah, kalau penjelasan yang lebih scientific, ini kalau si Luis Elizondo, ini kayak Hynek-nya zaman sekarang. Jadi expert zaman Roswell tuh Joseph Allen Hynek. Kalau expert zaman sekarang itu Luis Elizondo. Oke. Nah, Luis Elizondo dia berkas US Counter Intelligence. Oh, oke. Dia seperti Hynek, dia suruh meneliti UFO zaman sekarang. Oke. Nah, kalau dia bilang kenapa sekarang UAP? Karena kalau kita lihat UFO tuh ada kata flying, ya kan? Identified flying object. Kata flying ini menurut Elizondo itu kayak kalau kita mikir flying, kita mikir kayak pesawat biasa, pesawat yang dibuat manusia. Pakai propeller atau pakai jet, ada propulsion. Ngerti kan? Itu bilang flying. Atau helikopter misalnya, itu flying. Tapi kalau benda-benda yang dilihat oleh orang itu nggak flying seperti ciptaan kita fly. It's something else. Let's say hovering, Kayak levitate hovering atau terus zigzag, terus dia akselerasinya super cepat. Ini masalah ini akselerasi. Itu kan percepatan ya. Kalau yang namanya pilot, kalau percepatan di pesawat jet dia terlalu cepat, dia pingsan. G-force. Iya, ngerti. Kalau lagi gerak tiba-tiba mendadak zigzag ke kiri atau kanan, muntah orang. Sebenarnya bukannya manusia nggak bisa bikin pesawat lebih cepat dari yang sekarang. Masalahnya manusianya mati nanti. Pilotnya nanti mati, pingsan, mati, nggak bisa. Oke. Jadi mesti dibatasin kemampuan manusianya. Nah, mati sih enggak lah. Mereka pingsan. Blackout. Jatuh dan mereka mati. Jadi, nah kalau Elizondo bilang ini kalau dari gerakan UFO ini, gerakan UAP ini, yang dia zigzag seenak jidat, dia bisa kayak mendadak kaget tetap pindah. Sudut siku-siku. Itu kalau tuh ada manusianya itu udah mati. Dan ada satu hal lagi yang banyak orang jarang ngomongin. The fact bahwa bentuknya UFO pada umumnya itu aerodynamically tidak cocok dengan gerakan dia. Jadi gimana? Jadi aerodynamic? Lo kan pikir pasti ngeliatin flying saucer, aerodynamic kan? No, karena kalau lihat gerakannya UFO, kadang-kadang dia hilang ke atas, boom. Nah, kalau lo gerakin piring ke atas kayak gitu, ada resistance dari angin. Oh iya. Wind drag. So dia tidak kena efeknya drag. Efek apa drag itu bahasa sini apa sih? Resistance, tekanan. So ada yang bilang friksi. So ada yang bilang bahwa propeller atau mesin utamanya para UFO ini menurut Bob Lazar itu sendiri ada hubungannya dengan anti-gravitational electromagnetic. Jadi ada suatu teknologi yang kita belum bisa lakukan yang dia tidak pakai propulsion teori. Lo tau kan kalau propulsion itu kan memaksakan kita melawan G, basically kita melawan gravitasi. Tapi kalau mereka nggak perlu melawan gravitasi. Mereka in kind of way bending space. Mereka pindah ke tempat karena mereka bisa bend space. Mereka bisa mengontrol gravitasi, mereka bisa mengontrol space, which is sesuatu yang kita of course belum achieve gitu. Iya, kenapa kita postulasi anti-grav technology? Karena UFO ini, UAP ini dia nggak menghasilkan sonic boom. Oh iya. Kalau pesawat jet tempur kita buatan manusia, kalau dia udah
Ya, melebihi Mach kecepatan. berapa? Ya. Mach ya, Ya. kecepatan itu suara, Hmm. dia ada boom, Iya. ada suaranya keras Iya. banget. Atau kadang-kadang if you're lucky enough dia suaranya lebih kayak Sonic Boom. Suara boom. Which Ya. by the way kadang-kadang doesn't make sense. Iya. Anyway. By the way, itu Gael tuh cheap banget. Gael is so cheap, I hate him. F that guy. By the way, this is a personal opinion of Rike. Please don't hate us, hate him. But you know. Sorry Capcom. Iya. Nah, terus balik. Jadi, oke, UAP kecepatannya melebihi kecepatan suara, tapi silent. Iya, kalau mesin-mesin I think I saw one of the logika. video in Jerusalem atau mana tuh yang ada sighting malam-malam ada UFO hovering di atas Yeah. one of the city gitu. Terus I think it hovers for about 5 minutes, tapi suddenly it just blips upward, Naik aja ke atas gitu. just like a fly gitu, boom gitu aja. Tapi lo nggak denger, seperti yang Ricky tadi bilang, nggak ada sonic boom, nggak ada whoosh, nothing. So it's a bit weird secara indera kita ngelihat hal kayak gitu, kayak diedit videonya. Oh. Kayak harusnya ada suara tapi nggak ada. Tapi ini real life. Lo Iya, ini ngeliat- banyak yang ngerekam. Ini banyak yang Oh, ngerekam. oh. Dan by the way tadi lo ngomong soal stigma UFO itu. Iya. Sedikit fakta aja. Dari 2018 sampai 2021 poll by various article ya. So ini nggak legit, tapi by various article. Gue nggak tahu nomor yang mereka research berapa orang. Tapi mostly itu rata-rata 1 in 4 Americans actually believe in aliens, life form, and intelligent life form dan UFO. Jadi sekitar overall 40%. It goes up and down. But berarti yang percaya, despite the whole stigma ya, in professional line, publicly a lot of people actually believe in. Karena kalau kita mau bicarakan ini lagi, bicarakan conspiracy theory lagi, bukannya waktu Roswell terjadi, bukannya Amerika nggak mau ini reveal, tapi kalau tuh di reveal terlalu cepat, takutnya nanti ada societal upheaval, panik. Oh. Do you actually believe in that? Jadi ini kan conspiracy theory kan. Jadi the theory is sejak itu government mulai mau reveal piecemeal, dikit-dikit, pelan-pelan. Dari mana? Film Hollywood, dari popular culture. Wait, are you saying bahwa mereka tuh meng-grooming kita untuk getting ready for an arrival? Yes. By the way, that's what Elizondo thinks. Elizondo, Really? he thinks that. Oke, dia udah lihat banyak bukti yang kita belum lihat. Ya, itu yang masih. By the way, yang report kemarin, report dari Amerika, US government, itu ada yang buat publik, ada yang buat congressmen and women, orang-orang kongres. Itu beda. Yang kita lihat yang we got him itu publik ya. Nah, orang-orang kongres dapat yang lebih Detail. lebih detail. Nah, Elizondo dapat yang melebihi orang kongres. Oh really? Ada lagi? Karena dia di kepala penelitiannya. Wait. Please explain to the viewers yang kita lihat di the Tic Tac ya. Tic Tac UFO. UFO. Itu basically vision dari night vision kan? Infrared. Okay. Infrared. So it's not as in colored dan nggak berwarna dan sebagainya. Oke, jadi kalau dulu kan Roswell ya incident. Kalau yang zaman kita nih itu Tic Tac UFO incident. Itu di USS Nimitz. Kapal induk pesawat tempur zaman sekarang, USS Nimitz carrier, dia lagi bikin latihan penerbangan ya. Training mission. Lalu itu ada Commander David Fravor, itu fighter pilot Top Gun, one of the best Super Hornet F-18 pilot. Oh wow. Dia Oke. Jadi Super Hornet itu pesawat jet tempur dengan 2 kru. Ada pilot sama ada gunner di belakang. Navigation sama gunner. Standar. Jadi ada pilot, co-pilot. Itu, nah dia disuruh military training, dia terbang dengan jadi ada 2 pesawat. Dia 1 pesawat, ada 2 pesawat lagi. Jadi ada 4 pilot. Okay. 1 pesawat, 2 pilot. Jadi ada 4 pilot. Waktu dia terbang East Coast ya. Di laut, jadi di laut, dia terbang di atas laut, terus dia lihat something. Di permukaan laut, dia lihat ada yang melayang hovering. Di permukaan laut? Di permukaan laut. Oke. Apa itu? Terus dia bilang, I wanna look, aku mau deketin. Waktu dia deketin benda itu kayak tahu dideketin orang. Jadi
semakin pesawat David Fravor mendekati benda ini bergerak menjauh. Oh. Kayak dia tahu mau diikutin. Jadi benda ini ikut gerak gitu. Kemanapun dia dikejar, dia gerak aja biar nggak ketangkep. Biar nggak, maksudnya dia maintain distance. Oke. Jadi pesawat tempurnya si David Fravor nggak bisa closing in, nggak bisa. Setiap dia tancap gas, ini juga ikut tancap, bukan tancap gas ya. Digerak whatever. Bob Lazar to selfie. Kind of lot is acceleration. Acceleration. Bisa ngerem. So, jadi saksi matanya bukan cuma David Fravor, karena kan dia ada di belakang. Iya. Ya kan, krunya. Jadi ini terakhirnya kalau nggak salah dia nyemplung ke air bukan sih? Bukan ya? Beda. Itu beda lagi. Itu lain lagi. By the way, mungkin itu lain lagi. Mungkin lo belum pernah denger ya, kayak ada istilah kedua selain UFO. USO. Pernah denger nggak? Submerged? Ya. Yes. So, ada teori, I think ini late 90s to early 2000. Oh, yang Jadi, masuk ke air gitu? Yes. Jadi banyak witness account yang bilang mereka ngeliat sesuatu yang terbang, masuk ke volcano. Jadi ada konspirasi teori yang bilang bahwa gempa itu disebabkan atau dicegah oleh UFO. So basically mereka memprotek kita dari asteroid dan bencana. Ada juga yang masuk ke air dan ada yang banyak teori yang bilang bahwa there are bases di dalam Hollow Earth. Lain cerita lagi. But connected to this, banyak bases di underwater. Kayak kalau kalian pernah nonton film The Abyss. By James Cameron, it's a very good movie. So, nah, para UFO ini yang bisa submerge, of course karena mereka submerge is unidentified submerged object. So they call it the USO. Basically, USO and UFO is kind of same thing karena mereka bisa submerge dan mereka bisa keluar. So, ya ini facts saja sih. Oke, balik ke ini. USS Nimitz incident itu tahun 2014, David Fravor. Dia yang ngelihat pertama, terus karena dia nggak bisa ngejar, dia balik ke carrier. You mean 2004? Oh, jadi dia udah berusaha. 2014. Oke. Jadi dia udah ngejar nih, yang nggak bisa, nggak kekejar tuh. Nggak bisa. Tapi tetap masih ada tuh benda. Menghilang tiba-tiba. Oh, tiba-tiba terakhirnya penutupnya menghilang. Oke. Ini salah satu ada videonya ya? Nih, we'll get to that. Lanjut. Oke, David Fravor, dia balik ke pangkalan. Terus dia ketemu sama pilot yang bakal next sortie, next mission. Jadi setelah David Fravor bakal ada pilot yang ganti buat terbang. Dia bilang, be on the lookout. There's something weird out there. Oke. Terus kata pilotnya, alright, gitu. Nah, pilot ini yang pergi lagi, dia yang nangkap ini video itu. I see. Got it. Ya. Orang yang kedua ini. So dia udah tahu bahwa be on the lookout. Dia udah siapin nih. Dia udah siapin radar, dia udah siapin infrared, dia udah siapin ini. That's actually interesting. Jadi pertama eyewitness, kedua ini infrared camera. Yang pertama belum ada infrared capture videonya ya? I think they were so excited and kayak mereka lebih pengen ke chase. Lu nggak kepikiran? Lu nggak kepikiran? Make sense. Tapi karena dia udah kasih warning ke pilot berikutnya, be on the lookout, there's something weird out there. Nah, jadi dia udah dia siap-siap nih, ketangkep akhirnya kan. Itu bisa dilihat di YouTube TikTok ya. Iya, itu video apa yang terkenal itu yang Gadet itu kan. Itu kan terkenal. Yang sortie yang kedua ini itu 3 pesawat. 3 pesawat? 3 pesawat berarti ada 6 pilot. Oke. Jadi total semuanya tuh 4 tambah 10 pilot jadi saksi. 10 pilot Super Hornet F-18. Oke. Ini bukan orang awam. Mereka top gun, best of the best. Mereka udah biasa. Mereka tahu dari lihat itu weather balloon. Mereka pilot jet tempur. Oke. Terus the whole weather balloon thing itu udah mulai tiring ya. Enggak, yang paling tiring itu swamp gas. Tahu nggak? Dua expansion tuh di film-film selalu digunain di strip. Iya. No. Lo lihat swamp gas atau lo lihat weather balloon. Itu jadi is that intentional or not? I have no idea. Itu sudah inside joke gitu. Iya, I think so. Dan ditambah radar dari pesawat cruiser. Radar dari pesawat jet tempurnya, radar dari carriernya. Jadi mata, infrared camera, radar. Oke, question. Jadi buktinya itu bertumpuk-tumpuk. Oke, itu kejadian itu. Terus itu bukti bertumpuk. Kenapa itu boleh maksudnya itu nyebar? Kenapa itu nyebar? Yang dulu enggak? Itu dia. Si Elizondo ini, si Heinrich zaman sekarang ini,
dia pengen banget orang tahu, publik tahu. Why? Dia pengen banget. Karena dia kayak, bagi dia kayak semacam beban bagi dia tuh kayak, you know something that is so, bisa ngerubah cara hidup orang. Oh. Tiba-tiba, kalau orang tahu. Ya dia udah Twilight Zone sih gue yakin. Dia udah ngeliat Twilight Zone. Iya. He's been there. Oh, nah akhirnya Dia dari yang ngelepas dia berita ini. dari internal tuh dia berusaha supaya ini di go public. Dia berusaha banget. Dan akhirnya 2017 ya baru go Yeah. public. No, Nih dirilis might be 2017. 2017. Oh yeah. New York Times Yes, sir. yang dapat scoop-nya. I remember it was Yeah. kind of big deal karena It was a big deal. It was karena really even big. gue ingat waktu itu even NHK was featuring this this videos and confession dan sebagainya. So it's kind of weird bahwa the American government tiba-tiba kayak, by the way, these are real and this might be a threat. We don't know what it is. It's not Chinese. It's not Russian. We don't know what it is. So it was kind of scary ya kalau lo dengar US government yang selama ini there's no UFO and whatever tiba-tiba buka aja. It's kind of weird. Oke, jadi sama kayak Hynek itu Ulysses akhirnya dia udah berhenti dari UFO government backed UFO research. Dia udah stop ya. Dia udah berhenti. Lalu dia di interview, terus dia tanya, menurut kamu apa ini semua? Terus dia lama, terus dia jawab, Imagine everything you've been taught, whether it's through Sunday school or through regular formal education in school, or what our political leaders have told us, and yes, even maybe our mothers and fathers around the dinner table have told us, or maybe at bedtime, about who we are, right? And our background and our past. What if all of that turned out to be not entirely accurate? In fact, the very history of our species, the meaning, what it means to be a human being and our place in this universe. What if all that is now in question? What if it turns out that a lot of the things that we thought were one way aren't? Are we prepared to have that honest question with ourselves? Are we prepared to recognize that we're not at the top of the food chain potentially? Wait, tapi dia udah gak ngurusin itu lagi kan? Iya. Dia udah pensiun kan? jadi balik ke conspiracy theory itu yang tadi kita bicarakan setelah Roswell. Oke. Jadi ini informasi yang nggak bisa langsung dikasih tahu ke publik. Nanti kita nggak tahu apa efeknya secara society. Harus pelan-pelan. Iya. Dikasih film Hollywood, Spielberg suruh bikin, ya kan? Kasih novel-novel, cerita, X-Files, TV series. Lama-lama orang jadi kayak, oh alien, oke. Jadi kayak udah nggak wow, maksudnya. They've seen it in films, they read it in books. Ya mungkin kayak lo bilang aja benar kalau mempersiapkan untuk ketemu for the fourth kind. Not the third kind, for the fourth kind. But by the way, if you had a fourth kind experience, it's not a pleasant experience. It's actually very weird and trippy. Jadi dari eyewitness accounts ya soal the fourth kind thing, you don't actually remember lo di abducted. You missing time. Yeah, you miss time dan at the same time juga udah terjadi. You kind of realize bahwa this happened when you were a kid, and you thought it was a dream. You thought it was a false memory until lo ke psychiatrist dan di reveal bahwa it's a kalau itu suppressed memory. Dan by hypnotherapy, although ini agak kontroversial karena banyak orang yang bilang hypnotherapy itu sendiri nggak legit dan bisa mengimplanted memory yang nggak ada. So banyak ini controversial method, tapi banyak orang yang di hypnotherapy terus mulai mengingat detail-detail yang tadinya mereka nggak ingat, what happened when and what did they do to them in the aircraft. So force encounter is not a pleasant kind experience. Karena bagi kita, look at it this way, kalau lo alien dan lo
mau study orang, lo nyulik gitu ya. And you make sure bahwa kayak kita men-study animal. Kita animal ya, it's fine, it's okay, kita cuma sedate lo, kita akan lepas lo. But from the perspective of the animal, it's so scary, man. Ngelihat itu all the gadget, all the ini tag apaan ini, whatever kan. Nah, bayangin kita di posisi kayak gitu, kita ngeliatin this unknown humanoid weird thing, ngeliatin kita di bed, and of course mereka mau knock us out dan bikin kita forget kan. Keyword, you forget the keyword. Apa? Come on, don't say it. Don't say it. I want to say it. Don't say it. I want to say it. Oke. Inisial aja, inisial. AP. AP. You son of a gun. Udah, itu aja. Tahun dengar silakan cari sendiri AP maksudnya apa. Okay. Oh, ya benar. It's anal probing, by the way. You said it. You started it. You all know it. By the way, tapi gue nggak setuju. Gue harus ngomong. Where did I start it? Is that real atau itu is this a joke? The whole anal probing thing? Oke, kalau alien abductions ini. Karena sorry. Karena setahu gue ya. Itu di human life kalau lo check for prostate, that is a recurring thing. Is that did that came from us gitu loh? Itu apakah itu kita yang I don't know. Oke. Kenapa alien suka ngelihat anal probing? Kenapa mereka suka anal probing? What is that? What? I think itu cultural. It's not a count. Gue nggak pernah dengar bilang yes they probe my anal. Kayaknya nggak pernah. Itu kayak di film and cultural thing. Maybe. Oke, tapi itu dia maksud gue gini. Oke. First kind ngeliat dari jauh. Second kind mulai dekat. Can I just check the whole first kind? Oh ya, sure. Kita lihat ya. Tolong dicek. Klasifikasi alien encounter. Oh, there's a Hynek scale they call it. Hynek scale. Yeah. Okay. Wow. Okay, so it says here the first kind is visual sighting, seperti yang tadi saya bilang. Second is event di mana physical effect is alleged, kayak lo ada interference, function of vehicle, atau animal reacting, or even psychological effects such as paralysis, kalau kalian tahu sleep paralysis, or heat and discomfort of witness, some physical trace kayak impression di ground, apa what do you call that? Crop circles? Yeah, crop circles. Look it up, crop circles, interesting subject. And also, scorch atau otherwise vegetation yang ter-affected gitu loh, atau chemical even, some chemical trace. Tapi di situ bilang udah fisik. Jadi kalau misalnya physical evidence. Lo misalnya tiba-tiba physical trace kan. Itu. Kalau ada side effect di lo nya, jadi lo lihat misalnya tiba-tiba lo kena nggak bisa gerak gua, atau misalnya gua tiba-tiba itu second. Oke. Kayak lu lagi naik mobil, tiba-tiba mesin lu mati. Terus lu buka jendela, ngeliat di luar ada yang melayang-melayang. Itu second. Yang paling serem tuh sebenarnya terkait. Karena when you talk about terkait, artinya there's contact. Oh, terkait udah kontak. Ya. So basically lu melihat, lu encounter whether itu human makhluknya. And lo gini, misalnya lo lihat UFO nya, ini contoh aja ya, lewat di jendela gitu. Lo cuma lihat UFO doang, itu first kind. Tapi kalau waktu dia lewat, you can actually see di balik window-nya. Lo melihat, bisa mengidentify ada berapa orang yang nyetir atau berapa makhluk. Itu jadi third. Technically speaking. So it doesn't have to be, ET found home kind of thing, but at least technically speaking itu jadi third. Karena lo udah lihat occupant-nya. Nah, fourth kind, of course tadi yang seperti yang gue bilang yang paling serem diculik. But here's the funny part. Kalau lo lihat di the Hynek scale thing, there is close encounter of the fourth kind. Ini yang paling serem. Fourth kind is a UFO event which human is abducted by UFO and its occupant. This type was not included in the Hynek original close encounter scale. Hynek erstwhile associate Jack Valley argued in the Journal of Scientific Exploration that the fourth kind should refer to cases when witnesses experience a transformation of their senses of reality. So lost in time and so ini originally nggak ada, cuma ada third kind. So fourth kind is new actually. Tambahin. So that's actually interesting. There is also a newer one, FYI. It's called the Close Encounters of the Fifth Kind. Oh, ini Stephen Greer. Apa nih fifth kind? Dr. Stephen Greer, dia alien lover. Oke. Who is it? Dia tuh nganggap alien tuh datang untuk menyelamatkan the human race.
There are those theories. Ada, I ada. won't say it's Yeah, bullshit. yeah. It But could be, yeah, yeah, it could be true, Yeah. sure. Sama aja kayak gini. Kayak tadi lo bilang, Fort Kine kan katanya diculik. Yeah. Terus apa dijadiin eksperimen? Gitu Fifth kan. kind. Oh, ya enggak, maksud gua apakah ada track record atau cerita-cerita bahwa Fort Kine itu enggak cuma diculik doang? Biasanya Kenapa semua cerita biasanya ada yang itu dimasukin implant di Ya. badannya. karena Ada kita basically tidak logam-logam aneh. allegedly kita di track. Oh. So mereka bisa tahu kita kemana dan kapan mereka bisa check up. Oh. For- Nggak ada gitu yang cerita mereka. Oke, meskipun Kayak lu misalnya tagging itu Binatang, ya. ikan paus lu Ya. tag. kayak lo dikasih barcode gitu. Jadi lu- Yeah, yeah. Oh. It's not barcode, it's not like supermarket or anything, Chan. Ya, I Tracking don't know. device. Tracking Tracking lah atau apa. Apple tag. Iya. Jadi dia make sini, oh shit, what is this? Lo buka ada Apple tag. But yeah, itu basically the fifth kind ini baru dibilang close encounter of the fifth kind is a UFO event claiming direct communication. Oh yeah, I've heard about this. So fifth kind itu adalah kalau lu bisa Direct communication between alien Kalau- and memberi- human. yes, Kalau Steven Greer dia ngumpulin orang banyak, terus mereka meditasi. ya, and datang UFO-nya. Maksudnya mereka mencoba telepathically minta UFO datang. Datang. Dan mereka datang. Here's the funny part. I've seen that. Beneran datang. Iya. Ada yang datang. Iya. Cahaya-cahaya di langit muncul. Oh. And you know what? Gue pernah nonton ini, I kid you not. Gue Oh. nonton ini di variety show of Japan, variety show for all of show yang ada ya. And then this old guy ngaku kalau dia bisa telepathically manggil UFO and he's done it before. So, but it takes time katanya. So, what they do adalah sementara mereka ngebahas the whole UFO conspiracy, si orang bapak-bapak ini ke studio mereka di atas Ya. and start calling UFO. Oh. And mereka memantau terus gimana, udah ada apa enggak. And I think by the 40 minutes mark or something, they appear. Like small light, a lot of them. And it's not airplane, it's not, I guess it's not drone, karena tahun 2000 awal, there aren't many Di that Jepang, drones. oke. Di Jepang. Ini Oh. acara funny, conspiracy theory. But I was baffled, karena they were laughing at this guy like he's crazy or something, but it happened. And I saw it more than once in different shows in the United States juga kayak di YouTube and whatever. And they chant like weird chanting kayak kadang-kadang ada yang chant, kadang-kadang cuma telepathic breathing. Meditasi biasa. But I saw it more than once, so it's a bit weird loh. It's like a jokey thing, but you can't quite wrap your head around it. Gitu. Agak aneh aja menurut gue. Enggak, tapi enggak, gue cuma ngerasa aneh aja bahwa kebanyakan track record yang ceritanya ya selalu kayak Fort Kine ini kesannya kayak tadi diculik atau apa, dijadiin percobaan, time skip gitu. Gak ada ya orang yang time skip tapi ceritanya misalnya yang bagus gitu. Ya ini atau fifth apa, kind segala- ini. Fifth kind. Fifth Kine ini baru nih ya. Maksudnya ini kayak ketemunya tapi Diajak ngobrol. mutual, ada mutual ini. By the way, Viv, kan tuh bisa komunikasi bukan langsung. Lo bisa kayak menemukan message dan dia membalas Membalas. pertanyaan lo. Oh, jadi misalnya kayak lo duduk Yo, what's up? Gitu. Ya, yo, what's up? Apa kabar? Kalau Not much gitu, wanna hang gitu. ya, mungkin gitu dijawab. Literally hang di atas. Nggak, mungkin dijawabnya sama dia gitu. Kalau gua kasih lo pertanyaan, kalau lo jawabnya terbang ke kiri, kalau lo jawab ini terbang ke kanan. Mungkin gitu kali. Any Atau- communication means. Oh, any Dimana lo communication. establish bahwa lo nanya dan lo dapat jawaban. But here's the thing, kalau gue personally ya, I don't really buy bahwa kita already have encounter of the fifth kinds. I don't know government udah apa enggak, but I don't know ya, dari account yang gue denger ya, cerita-cerita orang, it's kind of weird, kayak gue nge-email alien dan mereka bales, gue messaging alien. It kind of sound like, excuse me, but bullshit gitu loh. Crackpot. So I don't know yet gitu loh. Itu a bit too far-fetched. menurut Ya, gue. ya itu teknologi beda lah. Oke, balik lagi ke caveat emptor. Disclaimer ya. Ya. Kita kalau ngomongin UFO bukan berarti itu langsung alien. Ya, Kita belum tahu. there's We a don't difference. know. There's a difference. We don't know. Jadi UAP, UFO itu mungkin nggak ada hubungannya sama alien. Ya. Itu mungkin top secret government project. Ya. Oh, So, oke. ya kan? Talking about UFO, identified flying objects, I have one pengalaman dari nyokap gue sendiri. Oh, iya. So, many of you guys know, my mom is Japanese kan. So, waktu dia kecil, dia pernah cerita sesuatu yang menurut gue menarik. Kalau kalian tahu The Legend of Spirits in Japan, biasanya kalau ada keluar setan, itu ada yang namanya, I
I believe the ball of light. Oh, tahu. Ya, Ball of Light ya. Willow Wisp. Hinomaru mah bendera mereka. sorry. Yeah, something like that. He itu kan api ya. So kalau pernah lihat lukisan setan Jepang, ada. Bola-bola api. Fire orb. Fire orb. Fire orb. Nah, itu bukan tanpa base. So ini ada dua cerita. Yang pertama, nyokap pernah cerita gini. Oh, waktu kan gue nanya kan, oh pernah lihat penampakan ini di Jepang gitu. Terus dia bilang, I guess not, tapi there was one weird thing happen when I was about 9, dia bilang. Dia ada, kalian tahu Matsuri kan? Kayak they have this Bonodori or whatever. Bonodori, Matsuri. And di belakang Matsuri itu kebetulan ada, Matsuri bagi yang nggak tahu itu adalah festival Jepang tiap tahun. Kind of like our New Year. And dia ke this graveyard alone, and she spotted something weird di ujung graveyard ini. Dia nge-spotted ada suatu Ball of fire itu. Dia nggak bilang ball of fire, dia bilang sesuatu yang nyala, melayang. So kayak ada orang bawa lentera, lampu, minyak, tapi nggak ada orangnya. Nah, she get a closer look, dia deketin, and deskripsi dia adalah, I swear to God, dia bilang gini, it's not so much like a fire, tapi lebih kayak bola berwarna, transparan, dan berganti-ganti warna. Biru, kinda pink, kinda hijau, and then dia katanya ngelewatin obstacle kayak graveyard, kayak it's nothing, and terus lama-lama hilang aja. Nah, wait, dia bisa nembus kayak nembus pohon atau okay. It sounds like, do you know what it sounds like? Like a plasma ball. Okay. Bukan api, you know. Nah, mungkin legenda Jepang zaman dulu nggak ada yang ngerti plasma atau apa kan, so mereka menggambarkan hidama, they call it hidama. So mereka bilang, oh itu, api gitu. But kalau dari deskripsi yang nyokap gue kasih, it's more like a plasma ball. So later on di Beyond 2000, kalau kalian tahu acara Australia tahun 90-an, it was good. Mereka pernah explain fenomena that they called that proton yang lepas dari petir or something, energi yang lepas. Oh ya? Yes, and interestingly, mereka mention bahwa di legenda Jepang similar to that of plasma ball yang digambarkan kalau ada setan keluar. I believe it's called lighting phenomenon called literally ball lightning. Well, there you go. Okay. So ball lightning ini adalah there's a Chinese novel called Ball Lightning. Ball lightning is actually a phenomenon described as luminescent spherical object yang vary from size to size, bisa meter, bisa berapa diameter, and usually associated with thunderstorm. So biasanya explanation yang sekarang adalah basically kalau lagi ada thunderstorm itu kan basically plus and minus kan, kalau ada petir, petir itu kan plus and minus basically. So what happen adalah sometimes ada energi yang tidak tertransfer dari plus ke minusnya, lepas, and become this static energy yang just wandering around. Makanya dia bisa ngelewatin kaca atau obstacle tanpa ngebakar mereka. Tapi sometimes it leaves some mark katanya. Nah, orang Jepang zaman dulu bilang bahwa ball lightning ini adalah spirit gitu loh. Jadi embodiment of Lo mau tahu yang serem? Apa? Yang serem nyokap gue juga ngelihat. Oh no. Di Bali. Oh really? Nyokap gue kan orang Bali asli. Itu waktu dia masih kecil. Oke, di Bali itu zaman dia masih kecil tuh nggak ada yang namanya lampu jalan, nggak ada. Nggak ada lampu jalan. Jadi kalau udah malam itu malam gelap gila. Jadi ada cahaya sekecil apapun langsung terlihat. Kadang-kadang kalau dia malam bangun terus dia lihat itu ya. Oh, kita lagi mereka mencoba meng-recreate. Jadi ada 4 teori or 5 gitu loh. Jadi nyokap gue lihat malam-malam kalau dia lagi keluar dari kamar terus dia ngelihat halaman belakang, ada bola aja, lewat bola yang kayak lihat namanya Ryonggo. Tapi itu bola bercahaya. Floating gitu kan? Oh iya, floating, just floating. Nah, ini balik lagi ke UFO. So itu in some ways juga bisa dibilang UFO juga sih, karena unidentified flying object. So balik ke why I'm mentioning this.
apapun yang nggak jelas. Yes, Ah, yes. bukan It kita doesn't ngomongin mean alien, kalau- kita ya, bukan ya. ngomong alien. Ya, karena istilah barunya Ah. UAP lebih Ya. luas. Lebih luas. luas. Ya. Karena aerial Ah. phenomena, anything. Itu aerial sama aja phenomena. kalau orang saintis bilang bahwa I believe bahwa ada life form out there selain kita Earth. It doesn't mean little green man juga karena bakteria Oh. atau Bakteria. some sort of virus itu juga Yeah, carbon based life form, maybe. I don't carbon know. based. Which by the way, something interesting about virus is neither living or dead. Ah iya, gue juga. Yeah, Iya, that's scary it's thing interesting, ya, to think interesting. about it. Sama Karena ada tahu kategori itu. kan kalau living itu apa? Tahu ada yang bilang jamur itu something else. Itu bukan animal, bukan plant. Plants, ya. I heard that. Fungus? Yeah, Fungi, yeah, fungi yeah. itu something else. So ada tiga So nih yang weird. menarik dari kingdom kalau kingdom Yeah. or animal kingdom ya, Yeah. backyard. Satu tadi yang kayak bilang bahwa fungus is Something else. something else. It's not animal. It's not plant. It's not plant. Yeah, something else. Oh. So it's akin to a bacterial atau virus, tapi it's not. And it's alive, kind of Lah, weird. have you ever wonder Ah. kenapa kita suka makan jamur Ah. as a soup dan sebagainya? Ya. But kalau kaki lo kotor ada jamuran, Ah. but they're the same thing. Oh, oke. So oke. is it bacteria? Oke. What is it? What is it? What is Gitu loh. Itu satu. Yang kedua tadi yang Berarti Resident Evil bener. Last of Us, that's Last of Us. virus, that's the virus. Wah, yang terakhir, yang jamur. Mana? Last of Us. 78. That's Last of Us. Enggak. Duluan, Last of Us duluan. Oh, Last of Us duluan Ya. ya dibanding area Which 78. by the ya? way yang lebih serem lagi, The Last of Us teori the whole jamur bikin lo jadi zombie Yes. itu based on real thing. Mitokondria. But Iya. bukan ke orang. Tapi Semut. binatang ya? Yes. Iya, Semut. itu. Ya. Makanya pas gue lihat dokumenter itu kayak, oh crap, ini serem banget. Yang kedua adalah tadi yang Ya udah lah, enggak apa-apa. yang Terus- kedua adalah itu virus. Saya kalau nggak salah satu kategori living thing. Yang pertama lo harus butuh konsumsi energi atau makan. Yang kedua lo mating atau lo berregenerasi. Dan yang ketiga itu kalau nggak kebutuhan untuk bersosial atau something gitu ya. Komunikasi. Interaksi. Kalau nggak ya. Interaksi. Gue lupa ada Ah. 4 ya kalau nggak. Ah. Nah, I forgot that virus kalau lihat apakah dia berregenerasi? Iya, but not really. Dia nggak kawin, dia nggak. Iya sih, tapi Apakah bisa. dia makan? Iya, but not really. So, virus tuh agak lihat aneh. image itu nggak, image virus yang di blow up sampai ratusan kali. Oh, belum lihat. Itu kayak mesin. Kayak mesin. Iya. They're like mesin. robots, they're So, like satu- nano machines. so- Nano mesin. Here's the funny part. Kalau lo bandingin kategori karakteristik suatu virus maksudnya yang bikin kita sakit ya, dengan virus komputer yang bikin komputer kita sakit. Ya. Literally, technically speaking, there's no difference kecuali satu mekanik, satu coding. Oh. They're the same. Sifat, karakter, dan cara mereka berkembang biak, dan tujuan. Bagaimana mereka nggak mau bunuh hostnya, karena mereka butuh hostnya. Mereka butuh hostnya untuk nyebarin lebih. Itu Iya, virus gak aneh ngebunuh loh. host ya. Dan satu hal lagi yang banyak orang nggak tahu, Ah. virus is the oldest, I don't want to say living thing ya, Ah. the oldest thing yang ada sebelum planet ini jadi even. Oh. Virus sudah existed dari meteor, virus sudah ada di bumi sejak belum ada dinosaurus. So, it's one of the strongest and oldest thing yang pernah exist di dunia, at least yang kita tahu gitu loh. And yang ketiga yang not out of this world adalah, octopus and cumi. So there's a running theory, ini baru ya Pak, Yeah, okay. belum di-confirm ya. Yes, Ada yes. beberapa saintis yang bilang bahwa there's a possibility bahwa DNA structure-nya si octopus atau octopi Octopi. atau squid ya, Squid. it's not of this world. Jadi bukan ya, dia has nothing in common dengan binatang lain yang exist di bumi. Oke. That is why ada kemungkinan mereka meng-exhibit intelligence yang tinggi okay. dan exemplary karakteristik bisa mengkamuflage diri mereka secara, lo tau kan kalau octopus tuh Ya, not bisa. only berubah warna, berubah tekstur Ya. sesuai yang dia sentuh, like instantaneously, it's weird, it's so amazing. But ya itu teori orang banyak yang bilang no, it's bullshit. Tapi Yes. beberapa scientific people actually mulai claiming. No, Termasuk there's si rambut gila itu. I think Dia dia juga. approve everything kayaknya. Dia juga bilang Einstein dapat. I'm not saying it's alien, but it's alien. Yeah. Yeah. Do you think it's alien? We say yes. We think so. But anyway, Itu segue yeah. yang bagus. By the way, itu segue yang bagus karena episode berikutnya kita akan bahas dari mana UFO. Oh. So, dari mana? Are you saying we're about to open the can of worms? Even bukan dari mana, dari kapan? Wait. Woo. Are you saying, Kay,
that we're about to open that can of worms Yes. called Ancient Alien. We are getting there. Okay, but Next episode. maybe before that, we should remind the viewers that before that we'll do movie Oh entertainment. iya. It's Kita called, harus ada little ini. bit premise ya. Yes. Little bit premise. So in 2022, well, as you know it, banyak film yang keluar. Sebelum itu ada Spider-Man No Way Home. I think 2021 ya. The Batman came out in 2022 juga. March 4th, we'll talk about that as well some later time. Mungkin nunggu sampai digitalnya udah keluar bagi yang belum nonton. Because we will spoil it, Angela. Yes. But we will have a new segment called, for the meantime, we call it RTR Podcast Phone In. Don't ask why, look it up. But where we actually discuss bad, good movies or good entertainment. Oke, gini. Film ini bagus banget kalau lo nonton sambil mabok atau high. That's what I'm about to say. So, the next subject is called Moonfall 2022. Yang main adalah Patrick Wilson with Halle Berry and even Michael Peña. So, it'll be exciting. We'll talk about it. We'll trash about it. And, Yes. Looking forward to it. Okay. So, that's the end of the podcast. Guys, want to say anything for closing statement? Terima kasih para pendengar sudah bersama kita 1 jam lebih. Semoga ini tidak membosankan bagi kalian. Oh, udah 1 jam ya? Oh, wow. Kalau ada salah informasi, mohon maaf. Mohon maaf. Kita nggak ada maksud untuk mislead. Kita amatir. Kita amatir. We don't know what we're talking Kita about. bukan penyebar hoax. Yeah. We try our best. Yeah. Tapi kalau ada salah, maafin. We're just having fun. Okay, my closing statement. Yes, short and sweet. I want to believe. No, yeah. Of course. Okay, that's a wrap. Goodbye, everyone. Bye.